भारतवर्ष से हर कोने से ट्राइबल महिलाएं आए हैं छत्तीसगढ़ और एक इतिहास रचने जा रहे हैं। आज ये ऑडिटोरियम में सेमीफाइनल होने जा रहा है। चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है। ये जो 3 गोदा है, ये मार्क है उसकी कि महिलाओं ने 3 बार विजय प्राप्त किया। जोहार। मैंने अभी जो वेशभूषा धारण किया हुआ है वो हमारी झारखंड की पारंपरिक वेशभूषा है। मुंडा जनजाति निमित्ताने आले मुंडा लीले जागरा। हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति के चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। History and stories to tell you about. It reflects the activities and the origins of my folk. जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़।